Mungu wetu lipewe sifa sana. Amen. Mwenyewe tukubalia tena ndani ya mchana ya leo tuweze kuonekana tena mbele zake. Kwa sababu kama unapata mahabari utakutana vrema vijana sawa sie, wamama sawa sie, mama wazuri, baba wazuri, wenye havana neema tena ya kuweza kumwabudu Mungu, wanaenda mbali sana. Lakini kwetu kama Mungu angali anatuwezesha, ni neema tu kutoka kwake. Na Mungu wetu atoe sifa sana na abariki sana wa baba, wa mama, wa dada, wa kaka ambao mliweza kutoka ndani ya kila kitu muweze kufika mbele ya uso wa Bwana. Kwa sababu vifungo viko vingi na sababu ya mwili ilipasha kukuonesha mahitaji mengi. Inakwambia ningelifanya hiki, ningelifanya hivi, hata nijilalie. Yote ingelikuwa sababu ya kuacha usifike. Mwili ina mahitaji yake mingi sana. Lakini siri kubwa ambayo neno natuambia kwamba mwili ni adui kwa ajili ya mambo ya roho. Biblia neno linatuambia, liseme mwili na roho vinashindana sana. Natoka na mtumishi wa Mungu Paulo aliweza kusema ya kwamba kenye napendaka afanye juu ya Mungu ndio kenye hafanyaki. Alikuwa anapenda afanye vya mzuri, afanye kilicho chema, mema baya inakuwa inatangulia. Ni kwa nini? Kwa sababu aliishi ndani ya mwili yenye ni sehemu ya dunia. Ndio maana watu wote, wanaume, wanamke wenye hawajali njia za Mungu, wanaweza penda hata wafanye mapenzi ya Mungu, wanaweza penda hata nabo batumikie Mungu, mekenye kinakuwa adui ya njia ya Mungu kwa maisha ya watu wengi ni mwili. Ndio maana adui yako kwa ajili ya mapenzi ya Mungu haiko mbali, ni mwili yetu yenyewe. Ni wewe peke yako. Mungu akubariki mzee. Mungu atusaidie sana. Basi tunaenda kusoma mahali pale ambapo tulisoma ile siku ndani ya Isaya sura yake ya 54 kwa shahiri lake la 5. Nitasoma mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ni jina lake, na mkombozi wako mtakatifu wa Israeli. Yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. 6. Maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa katika roho, kama mke wa wakati wa ushana aliyetupwa. Mungu wako anasema, kwa dakika kidogo nimekuacha, lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya. Kwa kashirani kali iliyofurika nilificha uso wangu kwako kwa dakika moja, lakini kwa rehema za milele nitakuhurumia. Bwana mkombozi wako anasema amina. Ujumbe ambao tuko natembea nayo tulisema ni swali yenyewe inaniuliza na inakuuliza nawe vile vile, ambayo inasema, je, umejipatanisha na mume wako? Ni kusema kila mtu upende ukatale juu ya maisha yako, kuna mwanaume mwenye iko zaidi ya wanaume wote. Na ule mwanaume, maandiko matakatifu yanatuelezea ya kwamba yeye ni muumba wako, tena ni mtakatifu wa Israeli. Ya 3 nasema ataitwa Mungu wa dunia yote. Eske tuko pamoja? Simuona kama ni zaidi ya wanaume wote, kwa sababu ni jambo lenye lingelifurahisha kila mwanadamu yeyote kama imani yako ingelikubalia kukupatia lile jambo. Je, ni nani mwanamke mwenye anaweza kuwa fiancé ya Obama akose kuwa na furaha wakati yote? Tuseme kwanza vile, kwa sababu wakati maandiko yanapogusia juu ya mwanamke, manapoa pale huyo kama na huyo imekusia juu ya kanisa. Eske tuko pamoja?
wakati neno la Mungu linagusa mwanamke, pale pale na kwa kimesema juu ya mwanamke. Sasa ni nani katikati yetu mwenye ni mwanamke vraiment uchumbiwa na mtu sawa Obama, kwa sababu ule tu mwenyewe manake mwisho ya maneno, kiongozi wa nchi yenye anatawala dunia mzima. Sasa si ule msichana anapasha tembea kabisa, na nasikia mafuta inajaa kuroho, na nasikia premimo na salama, kwa sababu hakuna mtu anaweza kumgusa, na pale pale anaelewa kama familia yake yote inaweza kubahatika hata kupona. Sio vile? Sasa na sisi neno linatuambia ya kwamba Mungu wa dunia yote. Nasikia Obama ndio Mungu wa dunia yote. Ni kusema ule mlinzi wa afya zetu, mwanzilishi wa uzima wote, mwenye kuvipa kila viumbe vyote uzima. Neno linatuambia ndio mwenye alikuita sawa mwanamke. Lakini kama tukiangalia mzuri, mwanamke kamili, mwanamke kamili, baada ya juu yake kukua jina ya Bwana, anapaswa kuwa na vitu viwili. Kitu cha kwanza, mwanamke mwenye atazeekea ndani ya nyumba yake anapaswa kuwa na kitu kenye kinaitwa kuheshimisha jina. Sawa, mimi hapa kisi mnaniona, ni kusema ule bibi yangu mama anasemaka ni Madame Kampala. Ni kusema yulu yake kuna shina, lakini wakati alikuwa ngali kwao alikuwa hayakuwa madami yake. Eske tuko pamoja? Sawa, mama pastor pale iko madami pastor. Yulu yake kuko jina. Ni kusema sasa mwanamke timamu ndani ya mawazo yake, wakati anajua yulu yake kumekuwa jina, kitu cha kwanza anapaswa kutambua ya kwamba kuna jina juu yake yenye anapaswa kufanya nini? Kuheshimisha. Kitu cha kufuata, kutembelea ndani ya jina. Sio hii. Kutembelea ndani ya jina. Kama unaweza kutana mwanamke anakuwa kahaba na iko na mwanaume mwingine, ni kusema hataki kuheshimisha jina ya mume wake na hataki kutembelea mshina ya mume wake. Lakini mke mwenye anatembelea ndani ya jina ya mume wake, ataende California, ataende Chicago, mwanaume analibakia hapa Las Vegas, jina liko yulu yake inatosha kumsitiri tu, anasema niko bibi ya Bwana. Kama kunaweza kuwa wanaume benye havikukombolewa, havikupata wokovu ndani ya mawazo yao, maisha yao ni kuanguka tu kumashipi ya wanamke. Kama kinaweza kuwa kimuguse na ile mikono ya sawa vichanua, baramata mwambia please excuse me I have. Amen. Sio vile. Anamwambia usiniguse, samahani, kwa sababu nina mume, hapana kunigusa. Mimi mwenyewe leo kuheshimisha jina, mwenyewe leo kutembelea mshina, sije vitamugusa, vinaanza kugusa kumgongo, vinaanza kugusa kumatiti, kisha kinaanza cheka. Utakata probleme, utakata lubanza. Jo vile. Shetani anakupataka na uko na cheka. Amen. Jo maana kama dalili za shetani zimeonekana, hapana kukua kimya na kuruhusu ziendelee kukuchezea. Utakumbuka zimekufikisha mahali pabaya. Eske tuko pamoja? Amen. Chomana ni kwa sababu leo tunaishi ndani ya ulimwengu ya kizazi yenye iko inaenda napoteza adabu. Lakini zamani kwa mama yetu, kwa tate yetu, ingelikuwa shida sana kuangalia kuishi ya mwanamke mwenye iko na Bwana. Kwa sababu hauwezi penda badala ya kuchumbia mwanamke kiko kinaikala tu hivi sawa kiwelewele kule Nairobi yote wakukue kunaonekana. Hapana. Barabara watakuwa wanaanza pita sema mwanamke mwenye aliolewa hapa ni kiwelewele, hata na kuiwa kuikala hakiwe na kuikala. Lakini kama ni mwanamke mwenye kuiwa kuheshimisha jina, mwenye kutembelea mjina, mwenye anapenda atukuze hata jina la mume wake, mara moja atajisitiri na
anatembea sawa mwanamke anayefaa. Na wakati watu watasema ni madami fulani, na watu wanamwona wanasema ndio alistahili kuwa hai. Sasa kama inaweza kuwa vile kwetu, na Kristo ni hivyo hivyo. Na Kristo ni hivyo hivyo. Ni kusema Mungu mwenyewe badala ya kununua kanisa lake kwa damu yake mwenyewe, kwa uzima wake mwenyewe, alipenda apate mwanaume na mwanamke mwenye atakaswa kwa damu yake mwenyewe, aitwe bibi harusi wake, na atukuze jina la Kristo, na wala jina la Kristo litukuzwe juu yake. Eske tuko pamoja? Kama hatuwezi kukunywa pombe sawa wengine, kama hatuwezi kusharatika sawa wengine, kama hatuwezi kuvuta bangi sawa wengine, kama hatuwezi kunywa dawa za kulevya kama wengine, ni kwa sababu juu yetu kuna jina. Eske tuko pamoja? Juu yetu kuna jina takatifu lenye hatuwezi penda litukane kwa ajili yangu wala kwa ajili yako. Lakini ni kama watu walipata watu wenye wako na wivu kwa ajili ya neno la Mungu. Ni kusema tutaanza kuiona sema juu yangu kuna jina lenye liombe litukane, lidharaulike kwa ajili ya maisha yangu. Ile inatosha kukuchunga kwenye unaweza enda kwenye hakuna mtu yoyote ule. Baramu anasema mimi ni Mkristo. Eske tuko pamoja? Amen. Kwa sababu wengi wanapenda baitwe wa Kristo hapo na hawajisikia kama ni wa Kristo. Lakini Mkristo wa kweli inaomba kushisikia, kushitambua, kushielewa ya kwamba uko Mkristo. Sio vipi? Mungu atusaidie sana. Neno linatuambia hivi. Neno linatuambia hivi ndani ya Isaya sura yake ya 26. Isaya 26 tutakamata shairi lake la 12 na la 13. Inasema hivi: Bwana utatuamuria salama, kwa maana umetufanyia matendo yetu yote. Kitu cha kwanza, Bwana wetu atatuamuria salama, na tena atatufanyia matendo yetu yote. 13. Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe wametawala juu yetu, lakini kwa wewe peke yako tutataja jina lako. Eske tuko pamoja? Wale wanasema kitu kiko hatari sana. Bwana Mungu wetu, wabwana wengine zaidi yako wanatawala juu yetu, lakini sisi tutataja jina lako pekee yako. Sasa kama mwanamke ni bibi ya Bwana, tena wengine wa Bwana wanakia wanatawala juu yake, ataitwa nini? Sisi tunabadilikaka. Bara muitaka nani? Simuseme Mungu akubariki mama. Mwanamke mwenye kuwa na Bwana na tena anashiachilia, anasembea, anatupa heshima yake, hataki kuheshimisha mume wake. Babona wanamugusagusa, anaanza batawale mwili yake. Pale anabandikwa kwa wengine jina, anaitwa malaya, ndumba mulasu. Anaitwa kahaba. Eske tuko pamoja? Amen. Na mwanamke akishaanguka pale, Biblia inatuambia pale amefanyika mlango wa kuporomusha wanaume kuzimu. Hapo ni kusema kama unataka kujua kama milango na barabara ya gereza ya kuzimu yenye iko wazi, kama unapenda kuijua mwa hii ulimwengu ya wenye bako hai,
usiulize kushoto wala kuume, ni bamalai. Bagapi wanaomba kile kitu mikono. Mungu atubariki sana. Mungu akapenda kuna siku tutatibisha kile kitu kupitia maandiko, tuchambulule maisha ya kahaba jinsi Biblia inamsema, na wote unaka ya kuwa si uongo, ni mulango ya kuzimu. Na hata Biblia inatuambia ya kwamba kila mwanaume wote mwenye Mungu amechukia anamtupaka kumigulu ya makahaba. Jomana suta kwanza sikia useme mimi nashatilia, sitaki natupa Ukristo, unatekenda kumangika kukua kahaba. Uitambue mzuri ya kwamba utakuwa umeenda kuwa yalala ya Mungu kutupa ndani banaume ndio balikatala okovu. Sasa baada ya Mungu kununua kanisa kwa damu lake mwenyewe, kwa uzima yake mwenyewe, kulishinua bado wenyewe walipenda tena nao bajitawalishe juu ya kanisa la Bwana. Ndio maana kuna naye ni Ibilisi. Tungelipenda tufanye mapenzi ya Mungu, tungelipenda tufanye kazi ya Mungu, kwa sababu shabaha mwanaume kuoa mwanamke anataka awe mfanyakazi pamoja na wewe. Sio vile mwana kama mtu anaweza kusema sema kuko mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni maana yake nini? Mwanamke mwema ni maana yake nini? Mungu atusaidie sana. Tunasikia sema ni mwanamke mwema, na kesho wanaume wengine wako wanamgusagusa kwa mavodo, wanamgusagusa kwa maziba, wanamgusagusa fasi yote. Ile ndio mwanamke mwema. Unasikia mwanamke mwema mwenye ayo watoto wanalala je na wanalamuka je. Ile ndio mwanamke mwema. Donc wengine bashabakia Mungu kama kukua mwanamke mwema ni kutisha tu mwanaume na kasura kenyesha ibisha sawa ndizi ya kuivya, basi yeye inaishia pale. Hata inasema hivi. Hatu kamate mezani. Mungu wakati anapanda msalaba kwa kuweza kununua kanisa lake mwenyewe, alipenda apate mwanamke mwema, na mwanamke mwema mwenye takuwa mfanyakazi pamoja na yeye. Neno linatuambia hivi, Mezali 31 shairi lake la 10. Inasema hivi. Mzee Tabo, unisaidie kusoma tuende pamoja. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Ni nani anaweza kupata mke mwema? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Nikusema ule mwanamke mwema kama unampata, bei yake inapita dhahabu. Tuko nasikilizana. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba mwanaume mwenye amepata mwanamke mzuri amepata hata kibali kwa Bwana vile vile. Lakini leo enda kutana sasa manyumba mingi to kuzimu leo. Twende baba. Moyo wa mumewe umwamini. Moyo wa mume wake unamuamini. Wala hata kosa kupata mapato. Hawezi kukosa kupata mapato. Kumtendea mema wala si mabaya. Kazi ya huyo mwanamke mwema ni kujua kutendea mume wake mema wala si mabaya. Siku zote za maisha yake. Ni kusema ule mwanamke mwema ni mfariji kwa mume wake. Yeye ni kuangalia, nifanye nini nipendeze mume wangu? Nifanye nini kusudi mume wangu afurahi? Anahusika na kuangalia ni kitu gani kinaweza kumpendeza mume wake. Wewe tu mwanamke mwema. Lakini mwanamke mwema baadaye wanapenda mabaya kukaputula, yaani wako wanashigulika sawa manyoka kwa barabara, ndio anasema sakisha kuwa mwanamke mwema. Haikule tu kuwa mwanamke mwema. Mwanamke mwema kuna kazi ya maana ya kufanya. Ni kukuwa mfanyakazi
kushiriki pamoja na mume wako. Twende. Utafuta sufu na kitani, kufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Kufanya kazi yake nyumbani kwa mikono, kwa moyo tayari. Afanana na merikebu za biashara, kuleta chakula chake kutoka mbali. Anafananishwa na bato. Eske mnajua merikebu? Sawa. Anafananishwa na bato. Yenye inaenda kusomba chakula, inaletea ingine stage. Na anayua kushughulika, anaenda kusoko, anaenda kuume, kusudi nyumba yake isikosewe na chakula. Tena uamka kabla haujaisha usiku. Tena nayuweka kulamuka na jua ya 2 na haiyatokea. Kuwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Kuwapa watu wa nyumbani yake chakula. Ni kusema ni mtu mwenyewe abaki yake mblangiti. Kisha senye shua ya 2 natokea, haya gusa na kuchochote kile, tena na mashanika kushua ya 3 sawa nyoke niko kulifu. Zile nyoka kabambi zema naita manzamira, kama mapito. Zile ndo zenye kwenye zinakuwa tunakutanaka kilisha shanika kushua ya 3 ya 2. Hakuna mwanamke ya modele ile mwenye yule kitu kenye kinamfaa ndani ya nyumba yake. Amelamuka kwanza 2, haya kusia kigote kile, tena kushanika tena kukashua. Hayo mangoza watoto zililala je? Hayo watoto walilamuka je? Wenda walizichafua? Sio mwanamke mwema huyo. Lakini naona sikia sasa kile kinamupita ni vita za nyumbani. Mimi utaniona, mimi utaniona, mimi utaniona. Kwanza kenye unafalia kwanza ni kwa wapi? Ndio maana Kristo naye hakupenda mpate bibi harusi msembe. Hakupenda mpate bibi harusi mwenye aliye kushoto wala kuume kuhusu lenye linafaa kupigania ufalme wa mbinguni. Eske tuko pamoja? Kama mwanaume halisi hawezi kupenda mpate mwanamke mvivu. Juu familia yote sema aliowaka mvivu, sio mnoga wote wanamaka ama vita yomu hata. Manake mtu mzembe mwenyewe atakuwa anakumbusha na kufagia kiwanja chake. Sasa Kristo naye anapenda mpate bibi harusi mwenye atakuwa susha, mwenye atapigana kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, mwenye atakuwa na nguvu za kuomba, mwenye ataweza kulamuka aliye kinachomfaa kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu. Kuna kile kinaacha leo tunakuwa Wakristo wa kwa mpaka. Ni kwa sababu wanaume wengine wametutawala na sisi hatukushua. Wala tulishua tukashindwa kuelewa jinsi tumefahamiwa. Watoto wawili wenye wote ni vilema, walikuwa kama kilema cha lazima. Tuko pamoja. Mmoja alikuwa ni kiwete. Kumutia nje ni kumunyangula, na kumutia mnyumba ni kumunyangula. Lakini na nasema sasa kulikuwa mwingine neno anaeneza vyote, anatembea tena anasikia lakini hasemaki. Sasa huyu wa kwanza mwenyewe aliona kutembea na nasikia, mwizi akakuya. Anafunga masahani, anafunga nguo za baba yake, anafunga vitu vyote vya nyumbani, ananyamaza na kuwa kimya. Na vitu vikaenda na iko anaangalia. Tena anatembea na tena anasikia na tena anaona. Lakini ule mwizi mara aliporudia, akakutana kale kinyika na ikalaka meha akatembeaki. Kanona anaanza kukamata masahani anafunga. Anakamata vingine vitu anafunga. Anashuhudia anasema, "Je, huyu ni mtu gani mwenye anatuingilia ndani ya nyumba yetu?" Akasema, "Hapana, sitanyamaza. Sitanyamaza." Sema na moya
Hapo hapo wakaanza kupiga mayowe, kakaanza kupiga makelele, kanasema majirani, mtusaidie, mwizi amebani, amekuja kufunga vitu vya nyumbani, mtusaidie. Mara pale pale bashirani kusikia sauti, wote wanakuya na kushambulia mnyang'anyi na vitu vikabakia nyumbani. Sasa mnaona mwenyewe alifali ile nyumba ni wapi? Si ni kiwete kenye kilisema. Eske tuko pamoja? Sasa hata kama tunaweza kuwa wadhaifu, lakini tusiruhusu mara moja shetani kutunyang'anya utajiri yetu yote. Mungu ambaye ni mume wa kanisa ni upendo. Upendo maisha ibeba, wanakupatia chuki, ulinyamaza. Silaha ya bibi harusi ni maombi. Baisha kunyang'anya maombi, ukabakia vile. Leo wakati ya kukula hakuna prayer. Wakati ya kulala ni kurukia tu na mama kitanda sawa pusinyi na bahatisha matela na blanketi. Sasa namu kuya kukanisa, ndio maana na wengine siku ya leo inataka fika na hayo hata kama ni siku ya kukusanyika. Eske tuko pamoja? Ni kusema yua kuna bandi, kuna bwana haramu yenye iko inashambulia mwili wa Yesu Kristo, kutosha upendo, kutosha kiu ya neno, kutosha maombi, kutosha nguvu, kutosha furaha. Kwa kitu kimoya kenye ukue nguvu, usiruhusu shetani kukigusa. Kile kitu wanakiita furaha ya wokovu. Shetani kanyang'anya tu muamini kitu ambacho kinaitwa furaha ya wokovu. Basi Ukristo yako utaisha mbaya. Eske tuko pamoja? Ile furaha ya wokovu tu ikisha toka, wakati shetani ameitosha, anakufanyaka ukue wa kawaida. Kiu ya neno inaenda, haujitambui kama tena toka kuwa Mkristo, unakuwa tu mtu mmoja hivi mwenyewe hauye kama tena, na neno la Mungu linakuwa. Furaha ya wokovu haiko tena. Kama ile furaha ya wokovu, mwingine ndio anatuambia aseme na tu mafuta. Ni kusema Mkristo mwenyewe hana ile furaha ya wokovu, anasukumiwa sawa gari yenye haina jimarere. Na ile gari yenye haina jimarere inachokeshaka sana. Jua wakati nitakwambia mumatope haitatoka. Eske tuko pamoja? Inachokesha sana. Shuka teke nisema musukume na haipendi itoke. Lakini Mkristo kama ile furaha ya wokovu ingali, kazi yake ni kukushishimua. Nimefanyika kitu gani? Mwezi mzima siombe, mwezi mzima siabudu, mwezi mzima siibie Mungu, mwezi mzima doge, inakusisimua kukuamsha kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa nani ile ndio yenye adui yetu anawinda usiku na mchana. Sasa ndio maana pale au wakatambua wakasema, Bwana Mungu wetu, mabwana wengine zaidi ya wewe banapenda watawale juu yetu, lakini sisi kwa jina lako tutatembea, kwa jina lako tutasema. Jo ile tuko na jina, hayo kukua mtu mwenye uko intimidate. Na kama Mungu ameweka watumishi ni kusudi tuwapatanishe. Kwa hiyo tutembea nao hapa, tunasikia ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akijipatanisha yeye mwenyewe na ulimwengu. Baada ya kujipatanisha, kisha akafanya watumishi na akawapa ujumbe wa upatanisho. Ndio maana akikwenda zake akakuwa mke wa mtu mwingine, mtu akimrudi tena au kumrudilia tena, nchi hii itatiwa uchafu. Lakini wewe umefanya mambo ya ukahaba na wapenzi wengine, nawe utanirudia mimi, utanirudia mimi, anasema Bwana. Ule ni Mungu.
iko nazungumza naye na bibi harusi wake au mchumba wake au kanisa lake. Anasema batu ya kawaida banaume banasema banaleta swali, eske kama mtu anakuwa bibi yangu kisha anashambuliwa na pepo ya ukahaba, anaondoka ndani ya nyumba na kwenda kuolewa na mtu mwingine, eske ninaweza enda tena kumtosha kule tena nimrudilie nimfanye kuwa bibi yangu? Aseme kisha watu wanasema hapana, hakiwezekani kwa sababu ile inji itakuwa imetiwa unajisi. Sasa na wito sana anasema sasa mbona na nyie batu yangu? Mbona mliniacha mkaenda kupatana na wengine wanaume? Na nyie tena mtanirudilia tena? Eske tuko pamoja? Hii ulimwengu yetu tuko hapo inatupa watu wawili. Na hakuna mtu mwenye anaweza kuwa nete au mtupu. Ni kusema kama haujipatanishe na Mungu, maana tunajipatanisha na shetani. Yaani hakuna mtu mwenye anaweza kuwa bila patron. Habiwezekani. Ni kusema kama patron ya mtu si Mungu, maana yake patron yake ni shetani. Ndio wakandidati wawili wenye tuko nao kwa dunia mzima. Eske tuko pamoja? Ni kusema sasa kama tumeitwa kukua bibi harusi wa Yesu Kristo, inatulazimisha usiku na mchana kufanya mapenzi ya Kristo. Na sawa mwingine anaweza kuchagua shetani awe patron yake, naye inamlazimisha usiku na mchana naye afanye mapenzi ya nani? Naye afanye mapenzi ya shetani. Njoo hii. Ndio maana swali naweza kuuliza. Ni Yoshua alifika kwenye safari ilikuwa ngumu sana. Bamefika kumuto Yordan, bameanza angalia nchi ya ahadi pale ngambo, mena kutana batu hawapigane kwa bidii kuhusu kukamata nchi ya ahadi, banapigana kwa bidii kuhusu kurudia tena Misri. Sisi tuko pamoja. Ni pale tu kwenye kanisa iko. Ni kusema unakutana pengi kenye wanapiganisha ni kusudi bafikie kufanana na ulimwengu. Na kwenye tumefikia iliomba tupiganishe sana, tufikie kufanana na neno la Mungu, tufikie kufanana na Kristo. Kwa sababu kama bwana harusi Yesu Kristo wa kanisa ni neno, na hivyo inampasa ampate bibi harusi mwenye atakuwa na nini? Na sura ya neno. Sasa Yoshua wakati aliangalia anasema sasa ama watu wale imekuwa kugumu kuvuka kule ngambo na kuweza kurithi nchi ya ahadi. Maramaka waambia leo sasa chaguo inawekwa mbele zenu. Chagueni leo. Kama mtaamua kutumikia Mungu wa baba zetu, Mungu wa Israeli, mfanye basi twende tumtumikie ndani ya nchi ya ahadi. Na kama mtaamua kutumikia miungu ya mamoi, mliotumikia kule ngambo ya bahari, basi chagueni sasa. Kisha kasema lakini mimi na nyumba yangu nitafanya nini? Nitamtumikia Bwana. Ndio maana kwenye tumefikia leo, usikuwe naangalia kila mtu anasema tuko wa Kristo, wewe unasema mie ndio Mkristo. Shuka sema tuko wa Kristo, utatia mara wenyewe huko nao msafari moya. Tuko pamoja. Amen. Sema unasema tuko wa Kristo, utanitia na mie ndani na niko mlevi. Utanitia na mie ndani na niko mwizi. Utanitia mwele Ukristo yako na niko kahaba ndumba mlazo. Ndio maana nasema mie ndio Mkristo. Sio wakati watoto yetu wale walitembea, Yoshua alikuwa anaviwa bako benki. Lakini benye walijiofisha wengine hawakuwa wa Midiani. Benye walijiofisha wengine si wa Kanaani. Benye walijiofisha wengine hawakuwa wa Filistini. Benye walijiofisha wengine ni wale tu wa Israeli. Ndio walisema hatuwezi kinacha huyu Musa anatutosha ndani ya nchi ya Misri. Eske tuko pamoja? Mwenye atakuchokesha na kwanza kukwambia kisomo gani? Hapa hakuna kisomo. Hapa hakuna kisomo. Hapa mie sionaga na kanisa hapa Marekani. Ni ule mwenye anakudanganya tu kama naye ni Mkristo.
Eske tuko pamoja? Ndio maana sawa jinsi Mungu aliweka wajumbe na akawapa neno la upatanisho ili waweze kumpatanisha bibi harusi pamoja na Kristo, wapatanishe kanisa pamoja na Kristo, na hivyo hivyo shetani naye alifanya nini? Aliwaweka wajumbe. Eske tuko pamoja? Bajumbe ba Mungu aliye hai banabeba utakaso ya 100%. Lakini kuna na wengine bajumbe Biblia inasema ni maimbwa bubu. Hatu kamata shairi la 12 kueremia kwenye tuko tutaingia pale kuimbwa bubu. 12. Kweli kama vile mke anavyoacha mume wake kwa udanganyifu, ndivyo mlivyonitendea mimi kwa udanganyifu, nyumba ya Israeli, anasema Bwana. Ni shairi la 12. Yeremia sura 3 shairi la 12. Anasema sawa gisi mwanamke mwenye anaolewa, udanganyifu na yalaka mkichwa chake, anaanza kulala na mawazo mabaya, na mawazo mabaya namletea wanaume wengine na wanaume ya batu. Atina hivyo kanisa langu Israeli umefanya udanganyifu. Ndio maana unaweza kutana unakuwa Mkristo mwenye ulianza bien, ulianza katika roho, unamalizikania katika ndani ya mwili. Unaweza kuangalia ulikuwa Mkristo mwenye ulianza bien, mwisho unamalizika mbaya. Ni kwa nini? Haukulinda ubikira wako, haukulinda unyumba wako, fiancé wako, uchumba wako, haukuutunza. Mchumba mwenye hayo kushitakasia uchumba hawezi fika siku ya mariage, kwa sababu mchumba kunaweza kuwa wagarso wenyewe walikuwa hawamutie kwa mawazo fi senya ngali kwao. Garso vinaweza kuwa vinapita tu, hakuna tena wa kumsemesha. Lakini tangu siku ile wanasikia seme pale kulikuwa kiana mwenye alitumia ule fi. Ndio majaribu itaanza. Tutasikia kingine kinaanza lamuka, na mimi nende kwanza ni msharibu. Na mimi nende kwanza tena ni msharibu. Na mimi nende tena kwanza ni msharibu. Kisha kama ni msichana mwenye ndani yake hayuwe kusimamia uchumba, mwenye ashitakazie uchumba, mwenye hana position, hana msimamo, hawezi kufika siku ya harusi. Hipandi, hilevi, itenda kushikopesha na manguo ya batu, inakuja tu inamdanganya pale, na kisha unasikia anasema ule mchumba pale hakuwake tena, balifika wakamdanganya. Na ni ile yenye shetani anafanya. Lakini sasa neno au linatuambia nini? Neno linatuambia ya kwamba mtu mwenye anaenda kukua bibi harusi, mwenye atafanya unyumba pamoja na Kristo, aseme iko bikira safi kabisa, mwenye aliweza kushilinda na hakuweza kumupa shetani nafasi ya kuweza hata kumdanganya. Iko Wakorintho ya pili sura yake ya 11. Sura 11 shairi lake la kwanza. Inasema hivi: ninataka mnivumilie mimi katika upumbavu wangu kidogo, lakini kweli mnanivumilia. Shairi la pili: kwani nina wivu juu yenu na wivu wa Mungu, kwa maana niliwapatanisha ninyi kwa mume mmoja, ili niletee Kristo bikira safi. Kama tuku hapa mzee anahubiri usiku na mchana, ete wanahubiri, mwingine wahubiri wanatoka huko na huko kwa kuwaletea ujumbe, banahusika na kuletea Kristo bikira safi. Mtu mwenye ana mchangamano na maneno ya ulimwengu,
mtu mwenye alikatala tamaa na anasa za kiulimwengu. Eske tuko pamoja? Kama shetani anataka kukuonesha wanaume, anataka kuonesha wanaume, unasema stop, nina mwanaume. Anataka kuonesha mababa banamuke, bakutembea nusu buche, banamuke, bakuna watu wanashanika kwa barabara sawa nyama za bei. Unasema stop, niko na mwanaume. Unakutana wale wanaume balevi wenye bamelogwa na mivinyo. Bako wanapiga kwa mabele wanasema ala sante. Unasema sina nafasi mwitu kama vile. Lakini sasa pamoja na ule ulevi, shetani naye ana wajumbe wenyewe watafundisha watu kukunywa pombe. Eske tuko pamoja? Lakini batumishi wenyewe walipewa ujumbe ya kumletea Yesu Kristo bikira safi. Banabeba ujumbe ya kumtakasa bibi harusi afikie kufanyika bibi harusi mwenye atakuwa na sura ya neno na afanane neno la Mungu. Kwa sababu na bwana harusi ni nini? Ni bwana harusi neno. Anasema hivi, kwani nina wivu juu yenu na wivu wa Mungu, kwa maana niliwapatanisha nyinyi kwa mume mmoja ili niletee Kristo bikira safi. Lakini ninaogopa ya kwamba sawa sawa nyoka alivyodanganya Hawa kwa hila yake, mawazo yenu yataharibiwa na mtamwacha na mtaachwa weupe wa moyo na usafi katika Kristo. Kwa sababu kama mtu anakusha akihubiri Yesu mwingine ambaye hatuwahubiri, au kama mkipokea roho mwingine ambao hamkumpokea, au habari njema nyingine ambayo hamkupokea, basi msikubali hivyo. Mungu atusaidie sana. Unajua kwa wakati ya Kristo kulikiaka wengine wakapia nao mshina ya Kristo. Kulikuwaka mwenye wanaita Yesu Baba. Kulikuwaka mwenye walikuwa wanaita Yesu Yusto. Na wale wote walipataka watu. Na kubakia sasa na Yesu Kristo. Eske tuko pamoja? Kulikuwa Yesu Baba na kukakuya Yesu Yusto. Na kisha kukakuya Yesu Kristo. Ni ule ndiye Bwana wa kanisa. Na kwetu ni hivyo hivyo. Sasa mtumishi wa Mungu anasema nini? Anasema sawa sawa jinsi nyoka aliingilia Hawa kule kushamba la Edeni, akamuingilia, akapotosha neno la Mungu. Na hivyo hivyo ninaogopa sana. Kwa sababu watu wengine watakuya baba ingilie, baba potoshe, baba ingizie mambo mengine, na kisha mbakie wakati yenyewe mtakuwa batupu ndani ya mioyo yenu. Eske ile si ni kweli? Kwa kitu kile kinanifundishaka ni kunguru. Kunguru ile na yala kabisa na mafuta. Ukaisukuma yulu ya mawe, hawezi inaleta fushi. Lakini kunguru ile iko vide. Ile ndani yake hamuna kitu. Jaribu tu kuisukuma hapa kwa barabara, itasumbua watu. Inakuwa na makelele sana, itasumbua. Na watu watatoka wanasema ni nini? Italeta security, italeta ukosefu ya salama. Watu watatoka wanasema ni nini kinapitika huku nje?
Na watu watawaambia kuna mtu mwingine anasukuma kunguru iko mtupu. Sasa na ndio nasema ninaogopa badala yangu watu wataingia na kuwapandia nini vitu vigeni, na kisha mioyo yenu itakuwa kutupu. Ile kukuwa Mkristo na uko vite, kukuwa Mkristo na ndani yako hamuna kitu, ndio maana mtu anaweza kufanyika Mkristo wa makelele. Eske tuko pamoja? Kama ndani yako mafuta imeyala, ile kungule nina yala mafuta, hata ikakutana tu na kalishiwe, haina kashimili yake anaingia muudongo. Na ile kama na sisi tumejaa na mafuta, kwa sababu ahadi nasema nini? Iseme kwanza Mungu hawezi kumpatia mtoto yake jaribu ya kumpita imani. Na kama unaendelea kusoma tena nasema na pamoja na lile jaribu anafanyaka nini? Anafanya mlaka. Si njoi? Mungu atusaidie sana. Bajumbe wa shetani tunasema naye ana bajumbe. Isaya aliweza kutangulia kuwasema hapa ndani ya Isaya 56 kwa shairi lake la 13. Tutaanzia shairi lake la 10. Anasema walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana akili, wote ni imbwa bubu, hawawezi kulia. Eske tuko pamoja? Hawawezi kulia, wanaota ndoto, wanalala chini, wanapenda kulala usingizi. 11. Na imbwa wale wanachoyo sana, hawajui kushiba, na wale ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Sikuwa sikilizana. Ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote wamegeuka kufuata njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Wanasema, mushe nitaleta mvinyo na tutashiba na kileo, na kesho itakuwa kama leo, siku kubwa kupita kipimo. Bale biko bachungaji mwenye anayua kukusanya tena watu, anakia baikanisha kumapombe. Sio vile, sio kama muifuate ile shairi la, acha nirudie pale. Anasema ni imbwa wale wanachoyo sana, hawajui kushiba, na wale ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Anasema ni wachungaji, Biblia inasema ni wachungaji. Shida ya wale wachungaji, hawakuelewa neno, hawakufahamu. Kwa sababu wachungaji wenye Mungu ameweka kupatanisha mwili wa Yesu Kristo, alibapa kuelewa neno la Mungu. Tuko pamoja? Kutambulisha bibi harusi kia wapi kinamfaa na kia wapi hakifaa. Anasema wamegeuka kufuata njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Wanasema, mushe nitaleta mvinyo, na tutashiba na kileo, na kesho itakuwa kama leo, siku kubwa kupita kipimo. Sisi makanisa ziko, unasikia wanasema huyu ni mchungaji wa kijiji. Tena balimfanya baba ya ubatizo ya mwenye alibatiziwa. Mtu mwenye anapia na kabidoka rotuku ati leo ni fete, leo ni sikukuu. Kisha yeye ndo anapia kukamata tena batu, anakamata batu, anawaikalisha kumitungi ya mivinyo, kumitungi ya pombe. Akisema kusema vraiment, na kesho mkie tena itakuwa sawa leo, siku kubwa kama tena leo. Neno nasema
ni wachungaji wenye hawakuelewa neno. Lakini kumchungaji mwenye alitumwa na Mungu, mwenye alipewa kuelewa kuzuri kwa neno, neno linatuambia musilewe kwa mvinyo, maana ndani yake muna makelele, lakini mulewe nini? Roho Mtakatifu. Amen. Ndio vile mimi Biblia yangu inanifundisha. Amen. Eske tuko pamoja? Amen. Isaya akasema ulimwengu inalewa. Tena akasema inalewa kama mlevi. Na akasema na kwenye itaenda anguka haitashimama tena. Sasa niwaulize, dunia iko imelewa na shie tulewe tena, na tutafikishia wapi? Dunia wanasema inalewa. Na wewe mwenyewe uko mdunia na wewe ulewe. Sasa mtafikishania wapi? Tumana kama dunia inalewa, sisi tunapaswa kutoka ndani ya ulevi ya dunia. Sisi tuko pamoja. Mungu atusaidie sana. Anasema hivi ndani ya Isaya 26. Iko 28 shairi lake la 7. Inasema hivi. Isaya 28 shairi lake la 7. Lakini hawa vile vile wamekosa kwa mvinyo. Nataka kusia tena ni watumishi. Ndio maana unaweza kukutana watumishi wenyewe wanakataza kanisa kukunywa pombe, na unaweza kukutana wengine watumishi wanakufundisha kukunywa pombe. Biblia inasema bako beba atakwambia kunywa tu pombe haikuime kukua Mkristo. Kunywa tu. Lakini Biblia inasema bako lakini balikosa. Hapa natuambia hivi. Lakini hawa vile vile wamekosa kwa mvinyo, wamepotea kwa kileo. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo. Kuhani manake wenyewe wanaleta neno, nabii manake wenyewe wanaleta maono, kisha bote balikosea kwa kileo. Anasema maono kwa mvinyo, wamepotea kwa kileo, wamekosa katika maono, wameshikwa katika hukumu. Mungu wetu atusaidie sana. Ni kusema kanisa la Mungu aliye hai, lenye alinunua kwa damu yake mwenyewe. Hakuna habari zingine tunaweza kupandia kanisa au kuletea kanisa isipokuwa kuwaonesha uzuri wa Kristo na mapatano ya Kristo, na kuwaonesha tena ahadi ya Kristo. Kama katikati ya musika na kiana kuna mpatanishi, kazi yake ni kukia na ule musika, anasema ule kiana usimukatani. Kitu cha kwanza ni wa mzuri sana. Kitu cha kwanza ni mpole. Anakuwa kwa utaratibu. Vraiment mie ni mtu manake mwenye ni wa mzuri, usimukatale vraiment. Senye amisha kumupatanisha. Kitu cha pili anakuwa anakuja anamwambia, ewa, iko na kutayarishia vraiment, usidanganyike. Iko na kutayarishia. Unajua? Iko na kuhusia vitu vya mzuri. Siku tafika kule tu utaona maneno. Sicho vile. Sasa ule msika naye anasikia ule mpatanishi kuna mpandia ule maneno, mara maza unafanya ule msika mumawazo yake tena ngali mnyumba ya mama yake, lakini mumawazo mara kwa anaisha fika na kwa bwana yake. Mara anaanza angalia kisi kuna tandika kitanda, anaanza angalia kisi atakuwa na mpangia na chakula. Jo lipata nini? Mpatanishi wa mzuri mwenye alimuchapia maneno. Na jo kazi ya wahubiri hii. Kazi yetu ni kufanya upatanisho wa kanisa na Kristo. Na kisha tunakuonesha tena na maahadi zenye Bwana ameweka kwa ajili yako. Tunakwambia kule mbinguni
hakuna uzee. Kule mbinguni hakuna kilio. Kule mbinguni jua haitatuchoma. Kule mbinguni Bwana iko anatushengea. Kule mbinguni kule mbinguni tunaonyesha kisu tutapewa mwili ya utukufu. Kule mbinguni tunasema ni matata. Kule mbinguni tutaimba na malaika. Tunakuonesha ahadi zenye Bwana alikuachia. Hatuna wakati ya kukuambia tuseme no, bebana na banamuke, no, ni wakati ya kukunywa pombe. Hapana. Neno linasema benye balikala wakasema tule, tunywe, maana kesho tutakufa. Maandiko nasema ni mazungumuzo mabaya na inaharibu adabu. Ninasema tena kule mbele wakati yenyewe walikunywa na bakashimama na kucheza, aseme bakaanguka karibu watu 2,000. Eske tuko pamoja? Kile kinafanana na dunia, hatuna wakati kukipandia watoto ya Mungu. Kile tunapaswa kupandia watoto ya Mungu ni neno la uzima. Na kiko umbali mbali na neno la uzima itakuwa ni mbegu ya adui. Eske tuko pamoja? Ni kusema kama shetani aliweza kupanda kule mshamba la Edeni na ikaleta mauti na ikaleta kifo na matatizo mpaka leo, na leo ni hivyo hivyo tu. Mhubiri, wakati unaweza kupanda kingine kitu isipokuwa mbegu la Yesu Kristo ndani ya kanisa, unatambua hapo unaleta kifo. Unaleta kifo. Mungu atatusaidie sana. Inaomba tutembee kwa oga na kutetemeka, na tena uwe na uhakika na wokovu wako, kwa sababu mume aliyekuita nasema alikupenda, alitupenda kwa upendo wa milele. Banaume ba leo tu badanganyifu, mwenye anapendaka kesho anachukia. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anasema wakati alitupenda, akatupenda kwa upendo wa milele. Ndio maana hawezi kuniacha, hawezi kukuacha, lakini neno linasema ni sie ndio wenyewe tunaacha Mungu. Na kama unaweza kulimwacha, utamkuta pale pale kwenye ulimwachaka. Basi tuko pamoja. Ni kusema mtu ndio mwenyewe anaacha Mungu. Na wakati unamwacha, yanabakia tu pale pale kwenye ulimwacha, akifanya nini? Akikungojea. Akikungojea. Ile chenye Mungu anafanya. Lakini nataka kutangazia mtoto ya Mungu, kanisa la Mungu aliye hai, tayari umeolewa na mchumba mwenye